السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم. اليوم إن شاء الله في قناة مدام علال راح نشوفوا ان تكست نص يتحدث على لو غونار. هذا النص تاع اليوم، هو لو غونار، وراح نديروا دراسة النص كاملة. هل لو غونار شفنا في بروجي 1 لا ديسكريبسيون دان انيمال، وصف حيوان، وتعرفنا بلي لو غونار ressemble au فينك. لو غونار يشبه الفينك، وشفنا واحد فوكابيولير ثما هذاك، وطلبنا من التلاميذ باش يتعلموه كاملا لانه ينفعهم في لا برودكسيون اكريت، في التعبير. نبداو على بركة الله. نقرو نص. Le renard. Le renard est un mammifère sauvage. الثعلب هو حيوان ثدي. ماميفير معناه ثدي ويكون ولود. sauvage متوحش. Il le renard. Il renard. هو. Il a un museau pointu et lent. Alors, le museau du renard, هذا هو le museau. Pointu مدبب وطويل. هذا هو الميزو تاعك. شوفوا كيفاش داير. Pointu et lent. De larges oreilles bien dressées. هما les oreilles تاوعه. De larges oreilles. أذنان عارضتان ومستقيمة، هاك يكونوا واقفين كما نقول. et une belle fourrure. ولو غونار معروف باللي عنده une très belle fourrure. هذه لا fourrure الفرو تاعه ويكون أحسن فرو قاعد من بين كل الحيوانات. il est malin, vorace et très rusé. هنا هذو لي كاركتيرستيك تاعه مورال. alors كي داير هو حيوان يعني كما نقولوا ذكي لدرجة كبيرة. لئيم. صحيح لئيم. vorace شره ياكل بزاف. صحيح يعني il ne cesse pas de manger et très rusé. Le renard sait nager. الثعلب يعرف السباحة، يعرف يعوم كما نقول. il est un animal nocturne. هو حيوان ليلي. كلمة nocturne يعني ليلي. ها هنا car لأنه il chasse pendant la nuit. لأنه يصطاد في الليل. nocturne. et il chasse même dans l'eau. هو عنده قدرة الصيد حتى في الماء. في الماء ويعرف يصطاد. il, toujours le renard, vit dans un terrier profond qu'il creuse lui-même. le renard الثعلب عنده المسكن تاعه اسمه لو تيري. هذه حفرة يحفرها ان تيري بروفون، حفرة عميقة. كيل كروز هي يحفرها هذه الحفرة بنفسه. يعني هو دائما المسكن تاعه يحفر حفرة عميقة ويسكن فيها. cet animal هذا الحيوان اللي هو لو غونار mange يأكل يتغذى على des poules على الدجاج، des souris الفئران، des insectes الحشرات، des œufs البيض، des oiseaux en général الطيور كما كانت، des poissons أسماك، et même des vers de terre وحتى بعض الديدان تاع الأرض يتغذى عليها. et des fruits والفواكه. راكم تشوفوا يعني ماكلته منوعة. ينجم يكون omnivore يعني ياكل لي فخوي اللي هي من ضمن النباتات يعني، وهذا جميع هاد الحيوانات اللي ذكرتهم في اللوح. لا فيميل. واش معنى لا فيميل؟ هي الأنثى. لو غونار لا غونارد لا فيميل تاعه. مي au monde يعني تلد. مي au monde de 4 à 5 renards. هي تضع من 4 حتى ل5 ثعالب صغار. Ça, en ce qui concerne le texte du renard. Ça, c'est la description d'un animal. نبداو les questions. Compréhension de l'écrit. فهم النص مكتوب. Réponds à la question suivante. Alors هذه répond التلميذ راه عارفها باللي هي أجب على السؤال التالي.
vit le renard. كما تعلمنا بلي où c'est l'outil de la question et le point d'interrogation. هادو نقلعوهم ونجاوبوا على السؤال. يعني هذه où indique le lieu, on va la supprimer. Et on va supprimer encore le point d'interrogation. Puis, on inverse. C'est pour répondre. Le sujet le premier ou le verbe après le sujet. Le renard vit. Et on cherche, alors le mot ici clé, c'est vit, vivre. On cherche, regardez, il vit. Ça y est, le renard, il. Alors, il renvoie au renard. Il vit dans un terrier profond qu'il creuse lui-même. Ça, c'est la réponse appropriée pour le renard, c'est-à-dire pour la première question. Alors, ici, on peut dire il vit dans un terrier. C'est une réponse juste. Il faut tout la deuxième consigne de choisir la réponse juste. Choisir, toujours du texte. Le renard chasse. الثعلب يصطاد. عندنا A des chèvres, B des poules, C des moutons. Alors, lorsque je regarde dans le texte, qu'est-ce qu'on dit? Hein? Cet animal mange des poules. Alors, la réponse juste, c'est quoi? Le renard chasse des poules. والتلميذ واش يكتب؟ يكتب le renard chasse زيد موراها des poules. يستغني على des chèvres كانش وعلى des moutons لأنه هو دايما يصطاد الحيوانات الأصغر منه حجما. Photo, la question numéro 3, c'est une consigne. Relève du texte deux adjectifs cardinaux. Alors, relève du texte, ça veut dire استخرج من النص. نشوفوا في النص les adjectifs cardinaux اللي هم عندنا. Regardez 4 عندنا 5. Donc هادو les deux راح نكتبوا.